Diri na po ta si gagmay motor, guys. Ah. Okay, let's go. Uy. Duha na kabuk ni. Then mamatay yung sound pag andar. Starter, asa starter. Open. Open, start. Dapat naka-unpress yan. Kapag naka-unpress yan, ito under yan. Dapat naka-unpress. So dito. Kapag ring dito, basta sabay sa brake. Sabay sa brake. Ito yung stop din. Stop ka ng pula. Dapat naka-unpress para under. Dito is neutral, abante, atras. Neutral, abante, atras. Abante na yan. Atras. Sa ano, gitna. Abante, atras. Neutral ang tunga.